ध्यान कलु। एई बेलारे आमे ईश्वर को तीन गोटी सिंहासन संबंध रे अध्ययन करिबा। प्रभु को लोक माने नूतन नियम रे ईश्वर को लोक मानंकु तीन गोटी सिंहासन निकटवर्ती हेबाकू पड़िबो। बाइबल रे बहुत सिंहासन अछि। शयतान रे भी सिंहासन अछि। चारि प्राणी 24 प्राचीन सेमानंकर सिंहासन अछि। आओ साधु मानंकर सिंहासन अछि इत्यादि इत्यादि। किंतु तीन गोटी सिंहासन जेउ सिंहासन सम्मुख को जीवा अति आवश्यक अटे ताहाकू बाद दे केही रही पारिबे नहीं। कौन कौन से तीन गोटी सिंहासन जड़े ख्रीष्ट विश्वासी पाई ताहा अति आवश्यक अटे। जदि से सिंहासन सम्मुखवर्ती आपण होई नाहंती ताहेले आपण किछि पाई पारिबे नाही। आउ एई तीन गोटी सिंहासन क्रमानुसारे आमे जानिबा दरकार केउ सिंहासन निकटकू आमको प्रथमे जीवाकू पड़िबो। प्रभु को नाम धन्य हेउ। प्रथम सिंहासन हेला अनुग्रह सिंहासन। जणे ख्रीष्ट विश्वासी जे यीशु को विश्वास करे से सर्वप्रथमे प्रतिदिन तांको सिंहासन निकटवर्ती हेबाकू पड़िबो। अनुग्रह सिंहासन के पढ़िबे कि एब्री ताहार 4 अध्याय 15-16 पद। हेलो ए स्थान रे लेखा अछि। टिके मोर वॉल्यूम टा टिके बढ़ेबे फीडबैक रो। ए स्थान रे लेखा अछि कृपा प्राप्ति निमंते अनुग्रहर सिंहासन निकट को जाओ। कृपा प्रभु को लोक माने काई की अनुग्रहर सिंहासन निकट को जीवा निहाती आवश्यक अटे। एई अनुग्रह सिंहासन रे आम मानक पाई कौन रखा जाइछि। एई सिंहासन निकट को न गले कौन परिस्थिति हेबो। फीडबैक बढ़ौछंती कि नांती कि ऑपरेटर मोर टिके बढ़ा एपटे नले मते जोर लगेबा पड़ुछि। मु आपण मानक पई पढ़िबा को चाहिबी ध्यान रे सुनिबे। एपरि लिखा अछि बोलो यीशु मसीह की जोरे कहबा हालेलुया। एई स्थान रे लिखा अछि अतएव आसो कृपा प्राप्ति निमंते उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाओ। प्रभु को लोक माने अनुग्रह पाइबा पाई कृपा पाइबा पाई एक सिंहासन निकट को जीवा को पड़िबो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट तीन गोटी सिंहासन रे समय समय उपवेशन करिबे करिछंती। वर्तमान
से अनुग्रह सिंहासन रे बसिछंती सुनंतु किंतु से सिंहासन रे से सब बेले बसिक रहिबे नाही एई सिंहासन रो नाम हेउछि अनुग्रह सिंहासन किंतु जेतेबेले अनुग्रह जुग शेष हबो से अनुग्रह सिंहासन रो उठिबे आउ गोटे सिंहासन रे बसिबे आउ से सिंहासन होछि श्वेत बृहत सिंहासन जौथिरे बसिकी से विचार करिबे तामाने प्रभुଙ୍କ लोक माने अनुग्रह परे परमेश्वर सत्य सिंहासन रे बसिबे सत्य बोली कहिले न्याय सिंहासन विचार सिंहासन जहाँ आमे प्रकाशित वाक्य रे देखिबा को पाऊ प्रकाशित बाहर करंतु तार 20 अध्यायर 11 पदरे लिखा अछि तत्परे मु गोटे बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन व तदुपविष्ट व्यक्ति को देखिली प्रभु को लोक माने एहा हेला द्वितीय सिंहासन जे सिंहासन रे दिने आम प्रभु जीशु बसिबे एहा द्वितीय सिंहासन किंतु एई सिंहासन रे से केवल विचार करिबा पई बसिबा को जाउछंती अल्प समय पई विचार रहिबो विचार परे एई सिंहासन रु से उठिबे आउ गोटे सिंहासन रे सर्वदा से उपवेशन करिबे आओ जो माने एई प्रथम दुई गोटी सिंहासन रे उत्तीर्ण हेइछंती पास हेइछंती बा ए दुई गोटी प्रथम दुई गोटी सिंहासन रे जो माने क्वालिफाई हेइछंती जो माने योग्य हेइछंती सेमानंको नै कि से आउ गोटे सिंहासन रे बसिबे आउ जुगे 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 राजत्व करिवे ताहा हमें देखिबा को पाऊ प्रकाशित 3:21 रे जे जय करे आम्भे से परी जय करी आमर पितांक सिंहासन रे बसी अछु से परी जे जय करे ताहाको आम्भ सहित आमर सिंहासन रे बसिबा को देबु ता माने विजयी मंडली को से अपना सहित सिंहासन रे जुगे जुगे बसी की सिंहासन रे राजत्व करिवार सौभाग्य देबे एहा तृतीय सिंहासन किंतु प्रिय ईश्वर को लोक माने एई तृतीय सिंहासन रे बसिबा पाई हेले ख्रीष्टंकर भार्या होई मस्तकरे मुकुट एवं सिंहासन रे उपवेशन करी जुगे जुगे स्वर्ग रे राजत्व करिबा पाई हेले प्रथम दुई गोटी सिंहासन निकट को जाइकी क्वालिफाई हेइथिबा को पड़िबो कौन प्रथम दुई गोटी सिंहासन जेओ सिंहासन निकट को न जाइकी आपण तृतीय सिंहासन रे बसिबार योग्य हेइ पारिबे नाही प्रथम दुई गोटी सिंहासन रो विशेषता तार व्यवहार्य तार परिणाम तार भयंकरता एवं तार आशीर्वाद को मु आपन को संक्षिप्त रे कहिबी प्रथम सिंहासन निकट को काहेकि जीवाकू पड़िबो न गले कौन क्षति हेबो आउ सेठारे कौन अछि सेठारे के बसिछंती प्रभु को लोक माने आमे एवरी पुस्तक 4 अध्याय तार 14 पदरु जदि आमे देखिबा प्रभु जीसु ख्रीस्ट से सिंहासन रे जाईकी से उपवेशन करिछंती आउ सेठारे बसिछंती केवल दया करिबा पाई केवल दया करिबे सिए कहा को दंड देवा पाई बसी नांती कहा को दुख देवा पाई बसी नांती कहा को कष्ट देवा पाई बसी नांती वर्तमान आम प्रभु जीसु गोटे एमिति सिंहासन रे बसिछंती जे सिंहासन रे से केवल दया करिबा पाई बसिछंती लिखा अछि
ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ 14 ପଦ ଟିକେ। ଜଣକୁ ଦିଅ ମାଇକ୍ ପଢିବା ପାଇଁ। ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ଆସ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, এই ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ଯୀଶୁ ମହାଯାଜକ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ এই ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ଦେଇକି ଗମନ କରିଛନ୍ତି। କଥା କଥାରେ ଆମେ କହୁନା ସାତବେ ଆସମାନ ବୋଲିକି। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ଦେଇକି ଗମନ କଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 15 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ଦେଇକି ସେ ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୁରାତନ ନିୟମର ମହାଯାଜକ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ମହାଯାଜକଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଏଭ୍ରି 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ 1-2 ଜଲ୍ଦି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଯାଜକ ଯେପରି ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାଯାଜକର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଜଣେ ଚୋର ପାଇଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପାଇଁ, ନରଘାତକ ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଅଧର୍ମୀ ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ପାପ କ୍ଷମାର ସେବା କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମହାଯାଜକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାଯାଜକ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି 5:1 କୁହାଗଲା ଯେପରି ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। 2 ପଦ। ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲେଖାଗଲା, ଲେଖା ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବଳ ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୋଟେ ମହାଯାଜକ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲା ଜଣେ ଚୋରକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଚୋରର ଚୋରି ବୃତ୍ତିରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଯାଜକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇছে। ଏଣୁ ମହାଯାଜକର ବିଶେଷ ସେବା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପାପର କ୍ଷମା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ସେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସହିତ ମିଳାଇ ଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ମହାଯାଜକ କୌଣସି ପାପୀକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 2 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ
हिंदी बाइबल रे मु आपण मानक पई पढ़ी कि सुनाइबी सेठारे बहुत सुंदर शब्द व्यवहार हेची एब्री तहार 5 अध्याय 2 पद मुआड़ को समस्ते मनोयोगी होंतु एमती लिखा अछि और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार करता है। अज्ञानी रे आओ अचानक रे भूल रे जदि के पाप करि दिए महाजाजक कोमलतारे व्यवहार करिवे एटा महाजाजकर कर्तव्य। शुणन्तु प्रभु को नाम धन्य हो। एणुकरी जीशु को जेते बेले क्रूसरे बलि करबा पई समय आसिला जने महाजाजक टिके कोमलता व्यवहार कले आउ अनेक करि नांती। मु कहबा पई चाहे प्रभु को लोक माने महाजाजक मानकर हृदय दया रे पूर्ण होई थाए महाजाजक मानकर हृदय कोमलता रे पूर्ण हेबा दरकार किंतु जीशु को समय आसिला बेले को महाजाजक प्रांगण रे मध्य तांकु दया मिलिला नाही सहानुभूति मिलिला नाही। आउ जीशु काहे की दया पाइले नाही यदि जीशु दया पाई जाई थांते से जदि क्रूसरे मरि न थांते ताहले आमे सब क्रूसरे मरि थांतु एथि पई तांकु दया मिलिला नाही। प्रभु को नाम धन्य हो। बड़ ध्यान रे सुनिबे तापरे लेखा अछि ए महाजाजक पदर गौरव जीशु निजे अन्वेषण करि नथिले 5 पदर लेखा अछि ईश्वर तांकु देइथिले ता माने जीशु ख्रीष्ट महाजाजक पद पाइकी स्वर्ग समूह देकी गले। सुनंतु समय अभाव मु सब कथा कहबी नाही जीशु जेउ दिन पुनरुत्थित हेले से दिन महाजाजक पद पाइले आओ से पुनरुत्थित है महाजाजक होई स्वर्ग समूह दे जाई गोटे सिंहासन रे बसुछन्ते। मु आपण को जेमिति कहली आगरो महाजाजक पापी मान को केबे हेले भर्त्सना करिवे नाही निंदा करिवे नाही अग्राह्य करिवे नाही गाली देबे नाही क्रोध करिवे नाही यह परमेश्वर नियम। आउ जीशु मृत्यु को जय कर पुनरुत्थान हैला परे से महाजाजक पद पाइले पाइला परे से अनुग्रह सिंहासन रे बसिछन्ति एणु करी लेखा अछि। सुनंतु जीशु महाजाजक भाव रे बसिछन्ति कौन पाई बसिछन्ति से दुर्बल मानकु केवल साहाय्य करिबा पई बसिछन्ति एणु करी लेखा अछि 4:15 पदरे पढंतु टिके एब्री कारण जे आम्भ मानकर दुर्बलता रे आम्भ मानक प्रति सहानुभूति देखाइबा को असमर्थ आम्भ मानक एपरि महाजाजक नाहांदी बरं से पाप रहित होई आम्भ मानक परि सर्वत भावे परीक्षित हेले। सुनो आम्भ मानकु दुर्बलता रे सहानुभूति देखाइबा को असमर्थ एपरि महाजाजक नाहांती। सुनंदु 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 प्रभु जीशु ख्रीष्ट वर्तमान अनुग्रह सिंहासन रे बसिछन्ति दुर्बल लोक मानकु सहाय्य करिबा पई मु आपनकु कहिबा पई चाहे इंग्लिश बाइबल रे लेखा अछि जो दुर्बलता रे आमको सहाय्य करिबा पई महाजाजक अनुग्रह सिंहासन रे बसिछन्ति। इंग्लिश बाइबल रे दुर्बलता को कौन शब्द हेबा कथा दुर्बलतार इंग्लिश वर्ड कौन कहतु पिला माने कौन वीकनेस किंतु लेखा अछि वीकनेस नुह इनफॉर्मिटीज बोली कहिले चारित्रिक नैतिक दुर्बलता। जदि जने व्यक्ति चारित्रिक भाव दुर्बल नैतिकतारे दुर्बल से दुर्बल लोक को साहाय्य करिया पई बसिछन्ते। सुनो आम पिला माने खाली आम पिला नुह सबु ख्रिस्टियान युवा माने समग्र विश्वर
जुबन काल ही एमिति जे बाहर केते सुंदर टैलेंट देखा गले हैं, केते सुंदर गीत गाइले हैं, केते सुंदर गिरजा उपासना रे रहिले हैं, केते सुंदर प्रार्थना जीवन बिताइले हैं, भितरे चरित्र रे टिके दुर्बलता थाए, काहाकू मंद इच्छा हुए तो काहाकू मंद चिंता बेसी हुए। मु जहा कहूँ ध्यान रे शुणिबे, काहाकू बहुत व्यभिचार इच्छा हुए, काहाकू बहुत खराब देखिबार इच्छा हुए। यह को कहा जाए इनफॉर्मिटीज। कई गुप्त पापरे पड़ी की अछंती, दुर्बल ही की अछंती, बाहर भलो देखा जानती किंतु भीतर दुर्बल। कई लुचि लुचि की पाप करुछंती, कई पैसा रे दुर्बल, मिसयूज करिछंती, अन्य को अन्याय करिछंती, कहीं सत कहिबा पाई दृढ़ नुहंती, मिथ्या बेसी कहंती, छाड़ी पारु नांती, कहीं कहीं आउरी किछि किछि पापरे दुर्बल ही पड़िछंती। किंतु मु आपण मानको पई कहिबा पई चाहे, समुदाय विश्व रे मनीषर पाप रोग को ठीक करिबा पाई जिसुंको छड़ा कोनोसी जगार उपाय नाही। जणे बसी छंती आ से दुर्बल मानको सहाय्य करिबा पाई बसी छंती। एटा होची अनुग्रह सिंहासन। जदि तुमे निजर दुर्बलता को नहीं कि ताहंको सिंहासन निकट को जीव, को सिंहासन? अनुग्रह सिंहासन। ए सिंहासन रे से क्रोध करिवे नाही। जदि जने गुप्त पापरे सडुची, जने कामुकतारे सडुची, जने विभिन्न प्रकार अश्लीलतारे सडुची, जने अश्लील दृश्य देखिबारे सडुची, जनकर मंद चिंतारे से आसक्त होइके रहउची, जने मद्यपान छाड़ी पारु नाही, धूम्रपान छाड़ी पारु नाही, निशा सेवन छाड़ी पारु नाही, मिथ्या कहिबा छाड़ी पारु नाही, चोरी करिबा छाड़ी पारु नाही, क्रोध छाड़ी पारु नाही, कोनोसी कुकर्म छाड़ी पारु नाही, गुप्त पाप छाड़ी पारु नाही, लोभ छाड़ी पारु नाही, ईर्ष्या क्रोध छाड़ी पारु नाही, अहंकार गर्व छाड़ी पारु नाही, कोनोसी परचर्चा छाड़ी पारु नाही। मु आपनको कहिबा पई चाहे, आपनकर दुर्बलतारू आपनको मुक्त करिबा पई जने सिंहासन रे बसिचंती, आउ से केमिति सहाय्य करिवे लेखा अछि 15 पदरे, टिके पढि दियंतु। कारण जे आम्भ मानकर दुर्बलता रे हां आम्भ मानक प्रति सहानुभूति देखाइबा को असमर्थ, हां आम्भ मानक एपरि महायाजक नाहंदी, हां बरं से पाप रहित होई हां आम्भ मानक परि सर्वत्व भावे हां परीक्षित हेले। हां अतएव आसो कृपा प्राप्ति निमंते। बड़ इंटरेस्टिंग कथा कौन बोली कहले, सुनंतु सुनंतु सुनंतु। युवा पुओ झियो माने बहु संख्या रे युवा माने अछंती। लेखा अछि प्रभु यीशु सर्वतो भावे। What do you mean by सर्वतो भावे? सर्वतो भावे माने कौन? संपूर्ण भावे। प्रभु यीशु संपूर्ण भावे सबु प्रकारे लेखा अछि आम्भ मानंको परि परीक्षित हेले। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सुनो 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 सुनो, हिंदी रे लिखा अछि, वह हर बातों में हमारे समान परखा गया। किसके समान? हमारे समान। तामाने तुमको जो मंद चिंता आसुछि, जो कु इच्छा आसुछि, जो पापर प्रलोभन आसुछि, जो अभिलाषर परीक्षा आसुछि, जेते प्रलोभन आसुछि, सुनंदु गुड न्यूज, तुमर गुरु को से सबु आसीथिला आ से पास हेचंते। आज्ञा जे निजे गणित रे पास हेथिबो से अन्य को ट्यूशन पढ़ाई पारिबो।
जे निजे इंग्लिश रे डिस्टिंक्शन रखी से ही अन्य को पढ़ी पारिबो। मो निजको धन्य मने करे मु जो प्रभु को सेवा करे से सबु पाप को से जय करी पास एणु से ही तुमर पापर दुर्बलता तुमको साहाय्य करि परिबे। आज्ञा जन निज को प्रभु कहउथिबो से मद पिउथिबो से मदुआ को की साहाय्य करिवो। जने निजको प्रभु कहउथिबो से व्यभिचार करूथिबो से कि अन्य को साहाय्य करि व्यभिचार मुक्त हेबा पाई। किंतु धन्य हमें आम प्रभु जीसु सबु पाप को जय करिसंते, सबु दुर्बलता को जय करिसंते, सबु अश्लीलता सबु प्रलोभन जगतर सबु मंद परीक्षा को से परीक्षा रे सम्मुखीन होइथिले। बड़ इंटरेस्टिंग कथा कौन लगे मते पदरे बहुत भल लगे पद हमारे समान परखा गया। समस्ते कहिबा कि हमारे समान परखा गया। सब कोई बोलो ना जी, हमारे समान परखा गया। बगल वाला को देखकर बोलो आपके समान परखा गया। हाँ एमती देखा देखी हो बोले बड़ श्रद्धा हम लोक मान को। ये अगल बगल वाला को बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों मालूम है? इसमें भी कांड हो जाता है। क्या होता है? पादरी प्रचारक लोग अगल बगल वाला से ज्यादा बुलवाते हैं ना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गोटे टोका टोकीर धंदा चलथिला, ब्रेकअप हो गला आउ सभारे भूल बसतः देखी नहांती टोका बसी ता पाखरे से ही बसी पड़ी। प्रचार को प्रचार करू करू कहले तुमर भांगी जाइथिबा रिलेशनशिप आउ थरे प्रभु नुआ करिवे पड़ोसी लोक को कुह बोली कहउछंती। कि धांधा कि जाटीट विपद ए पड़ोसी लोक को सब कथा कहवा को नहीं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। किंतु आज मु जहा कहूछि ताहा आपण कहि परिबे से जे कही थांतु आपण पाखरे प्रभु जीसु हमारे समान परखा गया। आ कहबे नहीं ता माने तुमको जेमिति परीक्षा आसुछि जीसु को आसीथिला। तुमको जेमिति जेमिति अश्लीलता पाप प्रलोभन धन संपत्ति मिथ्या क्रोध ईर्ष्यार परीक्षा आसुछि जीसु को आसीथिला। आ जीसु सबु को जय कले। ए जय करिबा हेतुरु से प्रधान याजक हेकी महायाजक हेकी सिंहासन रे बसिछंती। आ कोन करिया पय बसिछंती? जेते गध स्टूडेंट माने अछंती फेल होछंती, मंद चिंता छाड़ी पारु नांती, व्यभिचार अश्लीलता कामुकता मिथ्या लोभ क्रोध जेते फेल स्टूडेंट अछंती, जेते दुर्बल अछंती, जेते अयोग्य अछंती, जो माने पाप छाड़ी पारु नांती। ध्यान रे सुनंदु, जीसु अनुग्रह सिंहासन रे बसिछंती पापर दुर्बलता रु मुक्त करिबा पाई। आमर सबु दुर्बलता दूर करिबा पाई बसिछंती। आमर जेते नैतिक दुर्बलता जेते चारित्रिक दुर्बलता जेते आमर गुण स्वभावर दुर्बलता ये सब को दूर करिबा पाई से सिंहासन रे बसिछंती। प्रेज द लॉर्ड। सिंहासन रे बसछंती बोली कहले कोन भाउछंती आज्ञा? से रूलिंग पार्टी से पावर रे अछंती। तांको पाखरे वर्तमान अथॉरिटी अछि, सत्ता में बैठा है वो। आम भारत रे वर्तमान बीजेपी सरकार सिंहासन रे अछंती। आ बीजेपी जहा चाहिबो ताही करि पारुछि जेतु सिंहासन रे से माने अछंती। मु कहिबा पई चाहे आमर प्रभु जीसु स्वर्ग रे अनुग्रह सिंहासन रे बसिछंती। खाली जाई कि तो तुमे ठिया हुओ, तुमे एमिति अनुग्रह पाइबो। 16 पद पढ़ंतु केमति अनुग्रह पाइबो?
ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ଲେଖା ଅଛି କୃପା 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 ବୋଲି କହିଲେ ଦୟା ସାହାଯ୍ୟ କୃପା ହେଲ୍ପ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ହଁ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ ରାଇଟ ଟାଇମ କଣ ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ଟାଇମ ଏବେ କାହାକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଏବେ ଆସୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକଲା ଥିବ that is the right time you need special grace to overcome your infirmities ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ମା ହେଲ୍ପ କରିପାରିବନି ନା ବାପା କରିପାରିବନି ତୁମେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା କହୁଛ ସିଏ ବି କରିପାରିବନି ତୁମେ ଯାହା ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛ ମୁଁ ଏମିତିରେ ମୁଁ ସେମିତିରେ ମୋର ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବନି no one can ever help you ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଧର୍ମ ଅଛି କେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଖରାପ ହେଇପାରେ ତାପରେ ସେ ଗୁପଚୁପ ମସଲା ପକେଇ ଚାରିଆଡେ ବାଣ୍ଟିବ be careful be very careful right time ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଫିଲ୍ କରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ପାପର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଲେଖା ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ କେମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମ ଠାରେ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତୁମେ ସେ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ବାହାରି ଆସିବ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା କହିବାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ କଥା କଥାରେ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଯିବେ ସାହସର ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଅତଏବ ଆସ ସାହସର ସହିତ ଯାଉ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଚୋର ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସରେଣ୍ଡର କରେ ସାହସ ଆସିଯିବ ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ମତେ ମାରିବେ ନାହିଁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ ଶୁଣ ଯଦି ଆଜି ଏଠାରେ କେହି ଅଛ ଏ ରାତ୍ରିରେ କୌଣସି ପାପ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହ ଆଜି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଅ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସାହସ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଯାଇକି ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଅଛି ଏହା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଭ୍ରି 4-15-16 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେଇପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ ଏପରି ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ବାକ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ନେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବ ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ଯିବ କେମିତି ଜଣେ ଚୋର ଥାନାକୁ ଗଲେ କେମିତି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସରେଣ୍ଡର ଯଦି ହଉଛି ସେ ନମ୍ର ହେଇକି ଥାଏ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ ସରି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କହୁଥାଏ ସେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତୁମର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମାଗିବା ଶିଖିଗଲ ହାଲେଲୁୟା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରିବେ ଯେ ଯୋଉ ପାପ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲ ସେ ପାପ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ କହୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଫେଲ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପ
ଅଭାବରେ ଅଛ, କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅଛ, ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତୁମକୁ କେହି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଟାଇମରେ ସେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ପରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ତୁମେ ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗ, ପ୍ରତିଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ଏ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଯୁବା ମାନେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଚ୍ଛା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାମୁକତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟଭିଚାରର ଇଚ୍ଛା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ କି ତୁମେ ଆଉ ପାପର ଦୁର୍ବଳତାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସବୁ ପାପକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ଏଣୁ এই ଅନୁଗ୍ରହ ଜଣେ ପାପୀକୁ ସାଧୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଣୁ এই ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନକୁ ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର ଯିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାବିଟ ବନାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୋଇକି ଯିବେ, ପର୍ସନାଲ ପ୍ରେୟର କରିକି ଯିବେ। ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହେଇଛି। ତା ମାନେ କେବଳ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେବା ମଧ୍ୟ କରିକି ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ସେବା ଆରାମରେ କରିପାରିବେ, ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁକରି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଅଛି ମୋର ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ରୁ ହୋଇଅଛି। କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଅଛି ମୋର ସାଧନାରୁ ହୋଇଅଛି ନା, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି, ମୁଁ ସେବା କରିଅଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି, ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ ଚିଠି ଗୁଡାକ ଲେଖିଅଛି, ମୁଁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରିଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଅଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେବାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, you should make it a practice. You should have to regularly visit the throne of grace to avail the divine grace of God, which will strengthen you. Hallelujah. କେହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କୁ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସଡରଙ୍ଗାରେ, କାଲକି ମୋହନାରେ, ପରଦିନକୁ ଟ୍ରେନରେ, ତାପର ଦିନ ଟାଟାରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବି ଆମ୍ବାଗୁଡା ସୋମବାର ଦିନ। ଆମ୍ବାଗୁଡା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ବାଗୁଡା ହାଡିଆ ପାଖରେ, ଜୟପୁର ପାଖରେ। 23, 24, 25। 26ରେ ଯିବି ବିଷମ କଟକ, 27, 28 ଫେରିବି ଟାଟା, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବି 30ରେ ଜାନିଗୁଡା, ତାପରେ ଯିବି ଜେକେପୁର, ତାପରେ ଫେରିବି ଟାଟା, ତାପରେ ଆସିବି ଗୁଣପୁର ଜଳତାଳ, ତାପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। କେବେ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୋଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ବଳ ଯୋଗାଉଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ସିଂହାସନ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇକି ସବୁ ବିଷୟରେ ବଳବାନ ହେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉପବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗି କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ରାତିରେ ଚେଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗନ୍ତୁ, କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ୱର୍ସିପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ask the grace of God. You can be a good worshipper. ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ask him. He is there to help you. ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଥ୍ରୋନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି।
गोटे एमएलए एमपी रो राइट हैंड हेले कम फुटाणी थाए कि आज्ञा आम एमएलए एमपी रो राइट हैंड नहीं आम स्वर्ग आदि स्वर्ग सिंहासन पविष्ट सदा प्रभुंकर अद्वितीय पुत्रंकर पिला माने टिके जोरे ताली बजाओ मुस्काउचो बोलो यीशु मसीह की हालेलुया से अनुग्रह सिंहासन को जीवार हैबिट बनाओ ए मीटिंग रे गोटे विषय शिखो तुमर जेते वीकनेस अछि सब नहीं की जाओ सब गुहारो हेले ये अनुग्रह सिंहासन रो गोटे बेस्ट टाइमिंग अछि ओके को टाइमिंग भी कहि दउछि बंद कर दे लगी ठीक अछि दरकार नहीं।